Vale, estoy grabando para YouTube, ¿vale? Conferencia de Square Enix, que no sé lo que van a anunciar. A ver. Ah, mira, empieza ya. Vale. Estamos viendo auriculares inalámbricos, porque he dicho que me molaría uno. Me ha hecho Polaco que tiene estos nuevos. Sonido envolvente 7.1. Oye, gente, una pregunta. ¿Esto del sonido envolvente...? Tío, bájalo. ¿Esto del sonido envolvente cómo va, 7.1? O sea, quiero decirte, ¿tienes que instalar algún software para que imite ese sonido envolvente 7.1? Lo digo porque yo tampoco quiero... O sea, yo no quiero sonido envolvente 7.1 realmente, ¿eh? Yo quiero que tenga un 2.1, es decir, un estéreo, un buen estéreo y con un grave, ¿sabes? Es lo único que... Pero si esos tienes unos que te los regalaron. Ya, pero son unos de 30 pavos, tío. Doom. 7.1 en The Bowl. Lo que pasa es que eso te imita el 7.1 realmente. Lo hacen los drivers, vale, lo hacen los drivers. Sí, Doom. Lo que pasa es que yo pregunto si siempre es lo mismo, porque yo había visto cascos, auriculares, que no lo hacían por software, lo hacían por hardware. Es decir, dentro tienes 7 pequeños altavoces divididos por el... Bueno, sí, 7. Divididos por a lo largo de la oreja. En vez de tener uno grande, ¿vale? Lo tiene dividido. Tiene un buen programa para configurarlo, ¿sí? Físico es algo mucho más caro si no estoy mal. No lo sé. Te miraré algo que no sea gaming, abiertos de calidad. Abiertos me gustan como esto, ¿vale? Porque los cerrados es verdad que no me permiten escuchar lo que está pasando fuera. Estos son abiertos y me encanta. Estos son unos Sennheiser, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que estos valen 300 pavos, ¿eh? Lo que pasa es que estoy hasta los huevos del cable. Entonces yo estos se los doy a Fluffy, que Fluffy le va a flipar si le doy estos, evidentemente. Que están muy currados, pero es que es una de las mejores compras que he hecho en mi puta vida. Amazon, enlace de Amazon. Gente, si hacéis compras de cualquier tipo por Amazon, un besito a todos los que usáis el enlace de Amazon, de verdad. Que ayudáis muchísimo al canal. Puedes poner mono, estéreo, 4.1, 5.1. Yo tengo los Astro A50. Astro A50, ¿cuáles son? Bueno, ya empieza esto, ¿no? Sí, empieza. Vámonos. Ahora luego hablamos de esto, ¿vale? Está en alemán su título, no me jodas, tío. Good afternoon, everyone. It's Matt Mercer here, and I'm back as your host of Square Enix Presents. Today, we have a special E3 edition of the show for you, with new game announcements, updates, and exciting news from our studios across Ha dicho E3, ¿eh? Y estamos... Se supone que esto está dentro del Summer. A mí que me aclaren, tío. Montreal. We hope you enjoy the show. Venga, bueno. Dale caña. I am so proud of you. Do you know what a birthright is, Peter? ¿Peter? ¿Peter Quill? ¿Quién es este? Sí, tío. ¿Peter Quill? ¿De Guardianes de la Galaxia? That's a part of you. Ah, coño, al juego de Marvel Avengers. Gardeners of the Galaxy? What? No, Rocket. So I let Groot fill out the paperwork. Ah, no, es un juego de Guardianes de la Galaxia. So we got fined. We appear to be 6,963 units short. I know, we clearly need a plan. I Need a Hero otra vez. I Need a Hero otra vez. Hemos escuchado esta canción ya durante todos los días que ha habido conferencias, como en 4 juegos diferentes, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que me encanta, pero... Drax, roll. No! You want monster? I'll show you monster! No! We disrobe! Keep your pants on. Although it could be used as a distraction. Smash him up, Drax! Meet your maker! We're all... ¿Es un juego de Guardianes de la Galaxia o es una expansión? Es un DLC, yo creo, ¿no? Tiene pinta de DLC del Avengers. Exactly what? Gamora, no killing teammates! That's who! It's literally in your contract! I made no such commitments. In less than 3 cycles, all would be lost. The galaxy cannot be saved, Peter Quill. We can do this together! ¿Esta canción qué pasa, tío? ¿Que se ha quedado sin licencias y ya la están poniendo de todos lados? One more, right? It's Star-Lord. Oh, crap!
No pone Marvel Avengers, pone Guardians of the Galaxy, no es un Hi, my name is DLC. Olivier Proulx, senior producer here at Eidos Montreal. For the past few Lo years, que pasa es que evidentemente era el mismo motor gráfico y todo, version of Marvel's Guardians of the Galaxy and reimagine it into a single-player, story-driven, third-person action-adventure game. It's our own fresh take on the Guardians, and something that's really unique to our game is that you get to be Peter Quill. As Star-Lord, you're constantly in the middle of the action. Esto puede estar gracioso si un juego de un player, un solo jugador, puede estar guapo. But today, I'm really excited to have all of you join us on this journey, and you'll hear more about the game from our team behind this project. Right, let's do this. I've always loved Marvel's cosmic characters. Growing up as a kid, I read them, enjoyed them, loved them. I had the opportunity to write for Marvel on some of their cosmic titles. I went back with the help of Bill Roseman, the editor, and kind of cherry-picked characters from Marvel's past. The opportunity here was to build a team, but to make it all underdogs, so that the reader would think, oh my gosh, how is this team going to survive? And that became the Guardians of the Galaxy comic, which we loved working on. A mí sí me gusta, O sea, una historia de un player es lo que tenía que haber hecho con los Vengadores, cojones. In Montreal, we were showing them the design of the characters, how they would look, and they stayed silent. I don't know if it's a minute. Y después micropago para conseguir los aspectos de las películas. Oh my God, like they hate it. We realized how much that Marvel and Eidos Montreal share and have in common, and that we knew the Guardians were in perfect hands. Looking at the samples that Eidos were kind enough to show me, I think he's fantastic and absolutely in the spirit of what these characters are. What makes the gameplay experience unique to me is no matter in what phase of the game you are, whether you're in exploration or you're fighting, the Guardians are constantly around you and you never feel alone. While you're the leader, the Guardians will also challenge you and make decisions on their own, and you will have to adapt to it. You are literally part of the Guardians of the Galaxy. The decisions you'll make will have lighthearted to haunting repercussions, and the game will react to what you do and say. Gamora, no killing teammates! Says who? It's literally in your contract! I made no such commitment. You are playing as Star-Lord and you're using your blasters and you're using your jet boots. Star-Lord is really empowering. He's very agile on the battlefield. He can slide and over with his jet boots. Of course, he has his elemental blasters that have different powers as well. And on top of all of this, he can use the unique abilities of his Guardians. We're not pirates. We're legally incorporated heroes for hire. Gardeners of the Galaxy? What? No! The story is about a group of misfits, the Guardians. In our world, they've been together for less than a year. They create something on a small scale that looks insignificant. And as they progress through the story, they discover that they created something really big that threatens the galaxy. There are a lot of very interesting villains in the Marvel franchise. And when you're starting to work on a story like this, you get to get your pick of which ones will make the best for this story. That gives us the opportunity to bring in some that are well known, but some that are also not all that well known. What Eidos is getting so right about them is capturing what it's like to be a misfit family. They're also bringing an amazing imagination to it. You're gonna ¿Habrá vuelo con la nave en plan conducción por el espacio? Interpreting it in its own way, I think, makes it feel incredibly fresh and exciting. It's not a matter of trying to replicate the comic or trying to replicate the film. It's trying to take the medium you're working in and make the best version of Guardians out of that. They made it fun, they made it rock and roll. They delivered everything you would want in a Guardians game. Tiene buena pinta, tío, no sé. Ya veremos. Ya veremos luego el gameplay cómo es. Porque hemos visto muy poquito. Y este es el lobby, ¿no? Pone Press Start. Vamos a ver un gameplay de verdad. Ya tiene más espejos que Cyberpunk. Fíjate. 37 units? We appear to be 6,963 units short. If we intend to keep our ship, Peter Quill. I know. We clearly need a plan. What about selling Gamora's crap? What? Oh, come on. You've been hoarding them stupid knickknacks ever since you first joined us. I mean,
Don't tell me they ain't worth nothing. Quarantine zone was always Holding out on My us. figurines are not knickknacks. Team's in trouble, and you can't be bothered to make no sacrifice. I will sacrifice. Tienes diálogos aquí abajo, puedes ir eligiendo. Guys, I think we should hear out Groot for once. You know, the only problem with your plan is that Lady Hellbender only buys monsters, and you are not a monster. Groot, are you really offering to? No, he is not offering that, okay? It could work. Tell Groot. I guess we could bust him out after. Absurd. Lady Hellbender seeks the monster within. The small, ugly one is clearly the correct choice. He is cruel, sadistic, and his soul is filthy and filled with rage. I vote we sell Groot. I honestly think Lady Hellbender will go for it. Yeah, well, I vote for not Groot. I also vote for the creepy little beast. 2 votes each. Peter? Well, Rocket's definitely scarier on the inside. He's unstable and vicious and totally oblivious to the needs of others. Okay, we get it. All right, let's do this. Let's go sell a monster. No los pone igual que la de la película por derecho de imagen. Porque tendría que pagar su parte a los actores. Esto ya es una cosa que se dijo en Avengers. Nah, he's not flying at all. Guys, relax. Just one minor adjustment. Por eso tampoco tiene ni siquiera las voces. Lo que yo no entiendo es por qué no tienen los trajes. Eso ya sí que entra dentro de querer sacártelo luego con micropagos, ¿sabes? It is an impregnable fortress. So how do we impregnate it? Ask Peter! Let's just get closer. We'll figure it out on the way. There is nothing to figure out. Que te enseñen bastante gameplay mola, la verdad. Good. We've already got a beast. All that's left is the merchant part. Good thing I put on my official merchant costume. There is no such thing. Right? The fact you ain't sure don't bode so good. Whoa! That is some really crazy lightning out there. Never seen anything like it. Meteorological suicide is what it is. Se ve un montón de territorio ahí, pero no creo ni de coña que puedas ir por ahí arriba. Ni de coña. No va a ser tan abierto, vamos. Me juego algo, Jacket all right? At least you got a jacket. Some of us are soaking here. Less whining, more walking. Hey, Stormlord. We ain't seriously walking through this. It'll take forever in this storm. Stop complaining. The hardship will strengthen your spirit. I face more than enough hardship. Thank you very Se much. están acercando y estoy curioso por ver si te puedes acercar todo esto andando. Just don't fall and we'll be fine. Ya te caes para abajo, pantalla de carga. Efectivamente. Dios. No me extrañaba a mí que tú puedas navegar todo ese territorio andando, ¿sabes? We should have gone to Maku 4. I would be wary, rodent. You know what? I survived freaking Half-World. I think I'm scared of some little... It's not alone. Get ready. What are these things? Te enfrentas a cubos de gelatina. ¿Qué me estás contando, tío? Drop them, Gamora. This won't hurt. Selecciona a quién quieres que ataque y qué habilidad quiere que haga. Meet your maker. Steel Boy's enjoying this way too much. This is the local fauna. It's about to be an endangered species. Hay un tiempo bala cuando abres el menú para seleccionar qué personaje quieres que ataque. To go boom. Pero lo veo como muy ralentizado el gameplay si tienes que ir todo el rato jugando así, ¿no? O juegas con tu personaje o estás todo el rato mandando órdenes, ¿no? Oh, like a signpost or something. I'm not saying it's an arrow with the word fortress on it, but statues suggest civilization, and the only settlement I saw when we were topside. No sé, tío. Hellbender's fortress. Dead end. That's just great. It's a retractable bridge. They used them at the prison I was in. Too bad the controls are on the other side of the giant chasm. What do you not have time to dawdle in this jungle? O sea, que todo lo que hemos visto en el tráiler es de la primera misión, ¿no? Activate a hole through your face. Put me down. It'll be fine. Just curl up in a ball. What?
Drax, throw him. No! Very well! Peter! It's okay, he'll land on his feet. Ooh, I guess that only applies to cats. You sons of dogs! Scut-busting act! I am not familiar with these words. Order the beast to do its job. Rocket, come on, man! Ram it, dash face! Fix the bridge and we'll raise your cut by 5%. I want 10! Okay, deal. Thanks for the bridge, Rocket. If you even think of pulling that Wait. scud again. Hear that? Guys. Cubo de gelatina, tío. Los enemigos ya se lo pueden haber currado más, de verdad. These creatures are perfect predators. Stop cheering for the murder monster! Somebody's having fun! You are my prey. Keep it together, Drax! Ha mandado a Drax a atacarle. We got the numbers! A ver, se manda fácil porque es un botón desplegable. Elige entre las 4 caras y luego elige entre 4 habilidades, ¿no? Y ya está, ¿no? O sea, que fuese 2 toques muy rápido, bla, 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 ¿no? Si te lo sabes de memoria. Not trying to kill us! Guys, huddle up! Already missing the jiggle jelly! Ah, pues ya está. Las canciones sí que meten las mismas de la película. Don't get too close to that mouth! This guy barely feels it! Yeah, I smell it too! Puedes volar infinito, ¿no? ¿Verdad? Perhaps these were sent by Lady Hellbender. Well, she can keep it! How come monsters are never friendly? That is definitely in my top 10 fortresses. Peter? Aren't you forgetting something? Oh, right. The cage. The point of even getting the Flarkin thing was looking like we mean business. All right, Rocket. Time to put on your monster face. I only got one face, Quill. Are you sure about this, Peter? Look at him! You better have one hell of a sales pitch. Tienes que decidirte si lo quieres intentar colar como un monstruo o no, ¿no? Maybe Gamora's right. We should try Se selling. parece a Final Fantasy al último, ¿no? Al 15, ¿no, polaco? Front to democracy. I just think that we might need Rocket on the outside for this one. Yeah, we noticed. You want to make that call, then you better not mess this up. You hang tight there, bud. When the time comes, I'll get you out of there. No sé qué impresión le está dando, ¿eh? Rocket style if I gotta. Drac, Otra vez la música. Gamora, can you help me with No. this? What? Why? To guarantee your safety as a leader. Ah, come on. Don't look at me. I ain't pulling that thing. Remember, buddy, menacing! Like me, only bigger. Not bad. Not bad. Easy, big guy. So, how long Toda la música del juego va a ser con este tipo de música. Porque sí, me gusta y eso, pero me van a follar el copyright, ¿sabes? Voy a tener que dar más explicaciones que pasando la aduana de Holanda, macho. ¡Hostia! ¡Ah! Guardians of the Galaxy. How many times En verdad, si lo vas a jugar te estás metiendo unos spoilers que flipan, ¿no? the audacity ¡Me da alergia a los spoilers! Perdón. rob me, Dweller, feast upon them!
El Kraken. ...26 de octubre, ¿eh? Se ve que Square Enix tiene 3 juegos o 4 y dice, bueno, a ver, en 2 horas o en 1 hora y pico, pues hay que poner bastante contenido. Por los primeros 20 minutos, nada más que de eso. Brands that are being remastered for modern platforms. First up, relive the classic games in the Final Fantasy series, and then get one more peek at Legend of Mana ahead of its June 24th launch. Remasterización de los Final Fantasy antiguos y de Legend of Mana. ¿Qué dices? Lo mismo es un momentazo para volverte a pasar la saga Final Fantasy entera, ¿eh? Ojo, ¿eh? No digo nada, ¿eh? Bueno, Steph, estamos viendo Final Fantasy, pero bueno, estamos viendo Square Enix. Ha salido un juego de Guardián de la Galaxia y ahora remasterización de todos los Final Fantasy y Legend of Mana. ¿Legend of Mana? Sale para PC, ¿eh? Mientras salga para PC no tengo ningún tipo de problema. Up next, Earth's mightiest heroes continue their fight to defend the world in Marvel's Avengers. The team at Crystal Dynamics is Chrono Tiger también. Chrono Trigger, bueno, Trigger, perdón. Muy bueno también. And a growing roster of ¿Cómo? Wakanda Forever, ¿qué es esto? Ah, porque va a salir para Marvel Avengers Black Panther, es verdad, es verdad. Avengers, secure that super weapon at all costs. Cosmic energy is building up. Every second counts, people. Keep it moving. It's beautiful, isn't it? You're out of your depth, Avengers. Con lo guay que podría haber sido este juego, tío. Down, Monica. Me molaría un remake de Kingdom Hearts, gente. Aim will save you. Un remake, gráficos actuales y tal, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts es muy molón, ¿eh? You don't understand what that cube is capable of. Que conste que he visto así, es molón el juego, ¿eh? Pero luego el gameplay deja mucho como que sea. War for Wakanda. Kingdom Hearts 1 remake con gráfica del 3. Eso está guapo ese, tío. Está guapo, muy guapo. I applaud your efforts. Ya, los Final Fantasy 8, los Final Fantasy son muchas horas jugadas. As a man who has seen 3 Black Panthers fall, I must warn you of a few things. Many eyes follow the path you are about to walk down. Ah, tío, no, esta música no. You just wanted to show off your suit. They all want the name. The thing got what's running through these veins. Make way for the king. It is Claw. Brother, no! Vibranium doesn't belong to you. You are right. Vibranium does not belong to me.
It belongs to Wakanda. ¿Eso qué es? ¿Es un centinela de los X-Men? Chin chin, estoy escuchando la caja de aquí. Chin chin. Now it's time to give mobile players a quick look at some of the games that will be available in the coming months. Mobile, no. 26. Our intelligence reports a new threat to global stability. Their reach is unlike anything. Esto es Detroit Become Human, que me habéis dicho que juegue. Following Agent 47's disappearance. Agente 47 no es Hitman. Because of your remarkable skills. Execution must be perfect. We will strike from the shadows. And they will never know. Hitman Sniper. Sí, pero para móviles, tío. A sad and beautiful tale that echoes throughout eternity. The first mobile entry in the Gran Malekith, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Near Reincarnation. Intento relajarme. Nier Reincarnation. No he jugado ni en Autómata. Ya me lo han recomendado. El Guerrero de la Luz vuelve a Andor una vez más. ¿Este Final Fantasy cuál es? Es el 6, no el 3. ¿Cuál es este? No sé cuál es. ¿Será el 1? Si hicieran un remake de los 6 primeros Final Fantasy, que son los de Super Nintendo, Super Nintendo, con los gráficos de los Final Fantasy actuales, los revientan, porque las historias estaban guapas. Las historias estaban muy guapas. Un shooter Final Fantasy. Final Fantasy VII de First Soldier. Hostia, ¿qué es esto, tío? Todo esto es para móviles. The team at Platinum Games is giving you an exclusive look at the epic world of Babylon's Fall. Babylon Fall, vámonos. Fluid combat, powerful weapons, and Fluid combat. Verás. Combate fluido como si fuera algo bueno, ¿eh? Porque el combate por turno no es bueno. Built over 1,000 years, it was meant to be a tower of dreams. But for 1,000 more, it was seen as a tower of ruin. Persevering through fire and ice and the coldest of winds, eventually the tower became a symbol of unrelenting ambition. That tower's name is Babylon. Does the savior of Neo-Babylon stand among us? Let's find out without further ado! If I'm to die, then I'll die for hope, for what little hope there may be. Esto era increíble, first look, combates fluidos, un estilo gráfico único. ¿A alguien le está molando esto o qué? We're all prisoners of our subjective... La neta del piso. No lo sé, Orbato, la verdad. Supongo que lo podemos dejar para el domingo que viene, sí, no pasa nada. You see, and you like to end up seeing only what you believe. Y esa música, esa voz de fondo que habla así, ¿a qué viene?
Two paths lie ahead. Qué mal escogida la música con las imágenes, tío. La música es épica, pero hazme imágenes que acompañen a la música. No que las imágenes son genéricas y en algún momento coincide un subidón, pero a veces que no. Está la música todo arriba y tú estás en un combate random número 14 con un bicho pequeño, ¿sabes? Mal, tío. Nier Automata, ¿esto qué es? ¿Cómo Nier Automata? ゲームズは本当にアクションっていう部分に関しては世界屈指のデベロッパーだと思ってますし、ニアオートマタでそれが証明できたんじゃないかなと。Nier Automata al final lo voy a tener que jugar, tío, para ver de qué va. もっと楽しむためにどうしたらいいかって選ばれたジャンルがハック&スラッシュでしたので、このゲームのコンセプトは端的に言うとニアオートマタのアクションでハック。 Es un hack and slash, rollo Devil May Cry, por tanto me gustaría. もちろん一人でも遊べるんですけど、4人でダンジョンを攻略していくゲームになります。コンセプトについては、プレイヤーが、途切れない目標に向かって、アクション、追い求め続けることができると。プレイヤーは、ストーリーを追いながらダンジョンをクリアして上層を目指していくと。入手する装備や素材を集めて自身を強化して。Es todo como estética rollo acuarelosa, tío. スタイルとしては、オーソドックスなハック&スラッシュという形ですね。ただアクションがスキルや強い力を引き出すためのトリガーになっているところがポイントかなと思っています。プレイヤーの背中についているギデオンコフィーというのがかなりキーアイテムとなっています。それによって、遊び方とかカスタマイズの方向性っていうのも変わってきます。ハイファンタジー感というか、その上品さというところはすごい意識してくれというふうには言われましたね。カートゥーンチックにならないようにというか、リアルに本当に存在している人たちがいるかのような感じは意識しました。El diseño de personaje está chulo. 運営型のゲームとして開発しています。発売後も定期的に Venga, Simbo, a la tablet. Buenas TNA, ¿qué tal? ようやく皆さんに改めてこういった形で El Tsushima no lo he jugado, ¿eh? 本当に私たちも嬉しくなってますし、まさにこれから開発の佳境になっていくので、精一杯頑張っていきたいので、皆さんも引き続き応援よろしくお願いいたします。 La gente por el chat se duerme, tío. No sé qué le pasa. La gente por el chat F, Z, 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 me duermo, no sé qué. No sé, la gente está muy hateando este juego. Now let's check out the next major entry in the popular Life is Strange series. Life is Strange. The team at Deck 9 is True Colors, to give you a ¿vale? deeper look at Alex Chen's psychic power of empathy. But first, here's a look at the Life is Strange Remastered Collection. Feels so weird to be back. After 5 years, you're still Max Caulfield. No he jugado a ninguno, What do you remember about us as kids? I think about us as little pirates, running and jumping through Arcadia Bay. ¿Alguien aquí ha jugado Life is Strange? Le han subido el contraste. Perfecto. Más contraste. Ok. Más contraste. Más contraste y algún retoque gráfico, ¿vale? That's Rachel. Es una... Quiero decir, es un juego de esto que te cuenta una historia, ¿no? No es un juego de acción, no es un juego de nada. Es un juego de simplemente ir del punto A al punto B, hacer acciones, elegir conversaciones, ¿no? Ese tipo de historia, ¿no? Something happened to her. We have to... De dos chicas que están enamoradas, parece ser, o algo así. Holy shit. Max, what's going on? No! Whoa. I discovered I could reverse time. What the hell is this? Whatever's going on between us is... Que podía retroceder en el tiempo, ¿qué cojones? Ahí ponía Twin Peaks. I realized I had a choice and the power to change everything. Arcadia Bay is on the edge of disaster. Time to change time. Whatever happens, I'll always have your back. Always. No sé. ¿Alguien recomienda esto? Hi. Tiene un mogollón de premios, Also known as MXM Tune. I'm a musician and the singing voice of Alex Chen in the upcoming Life is Strange True Colors. I hope you enjoyed that first look at official gameplay from the remastered collection. As a longtime fan, I know I did. You can see Se han olvidado los juegos de gestión, Manolo, ya te lo digo yo. have put into remastering both Life is Strange and Before the Storm.
This collection features improved character animation, lip sync, and visuals, breathing new life into these two beloved games. Back in March, we also revealed the next major game in the series, Life is Strange: True Colors, a small-town supernatural mystery. Alex Chen must uncover the truth behind her brother's death, using her psychic power of empathy to unravel the shocking secrets of Haven Springs. Today, we have a usando el poder de la empatía, ha dicho, ¿eh? Su poder psíquico de empatía. Es empatía, impresionante. ¿Qué X-Men eres tú? Mr. Empatía. Alex's psychic power of empathy is integral to the story of Life is Strange: True Colors. It impacts every relationship Parece un personaje de broma. she makes. El X-Men Empatía. Freaky empath friend. For years, Capitán Sentimientos. Shut out the strong feelings of others, the fear, sadness, and anger of those around her, leading her to believe her power is a curse. In the wake of Gabe's death, Alex realizes the only way she can find the truth is to embrace her power. I can't believe this is happening. El no ser psicópata es un superpoder, sí. Es capitán postmoderno. Sí, capitán hipster. From the very start, you can use Alex's power superpoder es la empatía. To gain an insight into people's emotions. Gabe was too young. Just too young. No es que entre las emociones de la gente, gilipollas, es que le leen la puta mente directamente. As well as sparking new dialogue options and events, as here from a scene very early on in the game. You're gonna lose her. You're gonna lose her and it's all yours. Es telépata, tío. Está leyendo la mente, no emociones. Qué forma de vender esto, tío. And now he is terrified that Alex will reveal it before he can talk to Lo Rocket. digo porque leer las emociones se puede leer como un aura. Miedo, ira, pánico, deseo, emociones, un aura de colores, ¿vale? Y ya está. Mac's telling you a whole lot of bullshit. Thanks for telling me the truth, Alex. Are we still together? Are you serious? I need to get back to work. Sure, Alex, we'll get out of your way. When Alex encounters a particularly strong aura, she can reach out to actively connect with that person's emotions. This generates a nova, a supernatural flare that transforms the world around Alex into a reflection of that person's psyche. In this altered, emotionally charged state, Alex can experience fragments of thoughts and memories to get to the root of their issue. But not every emotional crisis can be easily dealt with. Some carry a dangerous, even life-threatening amount of power. He's dead! I wish I were too. No decision is easy, and the consequences will be felt across the game. This anger could kill her. What if I could just take it away? Un detector de mentiras andante, un poco sí, ¿eh? Only way you can uncover the truth behind her brother's death. What would that do to her? What would it do to me? And even if I can, should I? How far will you go in pursuit of that truth? The choice? Yo creo que este juego hay que verlo bajo algún efecto de algún psicotropical. Fijaos lo que os digo. O sea, esto bien en la droga, ¿eh? Bien turbio, bien mecedora, ¿eh? Bien con los lagrimones de la risa, jugando a esto, tú metiéndote, flipando. Y lo mismo no has pasado ni del lobby, tú. ¿Sabes? Ahí este juego sí que lo veo. Sí que lo veo. True Colors, y tú. Y está, press start button, todavía la pantalla de inicio, y tú. Mira, todo color, todo fulgencias, todo dragones. ¡Qué increíble! Un estilo de Detroit Become Human, sí, supongo que sí. And now, we are excited to unveil a Sí, yo creo que el error es cómo te lo venden. Square Enix Japan. El juego puede ser bueno, ¿eh? ¿Esto qué es? Dios mío, se ven arriba y se la música. Kill chaos. That's my mission. Team Ninja.
Looks like chaos is... Gotiquísimo esto. No de gótico, sino de goti. Gotitísimo. Guess we'll just show ourselves in. Se viene juegazo. I only know one thing. Que no sea un Souls, por favor. Chaos. Que sea más rollo juego Berserk. It's not a hope or a dream. It's like a... Hack and slash puro. Devil May Cry, ese tipo de historia. Ay. You're dust! You sure chaos is here? Yeah, they can only squash monsters. Ay, vastísimo. Pest control. This is the shrine of chaos. He's here. We just have to hunt him down. Feel the pain! Ay. Tiene que complicarse. Estética manga, potente Final Fantasy, hack and slash chulero, personajes ultra pasado de vueltas y planos cinemáticos así cañerísimos, rock and roll y vámonos. Y a pasar 12, 15, 18 horas reventando los botones diciendo tú, personajazo, me flipa. Más de esto. Música que se venga arriba. Está, tío. Toma. Y te echa cojones ahora. And who are you? We're here to kill chaos. The prophecy's very own warriors of light. Real. He always wore such splendid armor, with a helmet that was terrifying to behold. It's Garland. No. I become chaos. Stranger of Paradise. Final Fantasy Origin. Hostia. Ah, vale, que esto es un spin-off de Final Fantasy, no lo sabía. Pero que spin-off de qué Final Fantasy, ¿del 15 o de cuál? Ojo, que es la historia del Final Fantasy. ¿De qué Final Fantasy? ¿Pero qué es esto? ¿De qué Final Fantasy? ¿De 15? As well as those to come. Mucho lucecita importante también, es verdad, Orbato. ¡No! Yuffie con su puta madre. Esto es un DLC de Final Fantasy VII Remake. Una puta mierda, tío. Del 1. Ah, vale, del 1. Vale. Qué guapo ese, ¿no? It's all or nothing. Thank you for joining us today. Keep an eye out for news about our next Square Enix Presents. I'm Matt Mercer. See you next time. ¿Ya está? Buah, tío. Y el siguiente empieza ya, ¿no? Puf, ¿qué dices? ¿Qué van a poner ahora? Esta ha sido cortita. La siguiente empieza ya, ¿no? Ahora empalmamos 2 o 3 conferencias, ¿no? ¿Se va a quedar así? Presents, ¿el qué presents? Espérate un momentito, voy a ver. La siguiente es a las... Ah, bueno, a las 11 Back 4 Blood y luego PC Gaming a las 11:30. Buah, tío. O sea que todavía queda una hora, ¿eh? ¿Pero va a seguir algo o no? Esto, no sé. ¿Alguien por aquí algo? La gente poniendo 0 de 10, 0 de 10, 0 de 10. Puntuando la conferencia, ¿sabes? Hombre, han salido un par de cositas que tienen buena pinta. ¿El Nier Automata era un remake o qué era el Nier Automata, tíos? Porque sí me puede interesar. Lo digo porque en algún momento quiero jugarlo. Suena a tono de móvil, un poco sí, ¿eh? ¿Qué vas a ir ahora, en serio? Quiero saber si sigue o no sigue.
Hay 40.000 personas todavía en este directo, ¿eh? ¿La gente dice algo? No Kingdom Hearts. La gente pregunta... Cancel Square Enix, pues. 0 de 10. Final Fantasy XVI. Es que claro. No presentas... O sea, tienes la licencia de Kingdom Hearts y no sacas nada. Kingdom Hearts tienes que estar sacando cositas, tío. Tienes que estar sacando... No puedes dejar esa licencia morir porque... De hecho, lo último que sacaron de Kingdom Hearts, ¿qué fue? El 3 y ya, ¿no? O hay... No, hay más spin-off y cosas, ¿no? 0 de 10 se nos han visto la conferencia del viernes, sí, sí. Los truñacos que nos comimos nosotros otro día. Claro, la gente ve esto luego resubido... La gente ve esto luego resubido en YouTube y está de puta madre porque le va dando la flecha para adelante, ¿vale? Nos ve a nosotros aquí haciendo gilipollas. De repente hemos pasado 15 minutos en presentación de un juego, ¿lo ves? Vale, 3 minutos, sigo para adelante. Otro. Y claro, en 10 minutos se ha comido una conferencia de 4 horas. Todo bien. Pero nosotros no, nosotros damos en tiempo real. Yo no puedo pasar esto para adelante. Están hablando de los juegos del streaming en E3. ¿En Twitch Gaming? ¿O en cuál? Aquí, ¿no? En el E3. Nervous. I was like, is the humor going to be good here? And I thought all the dialogue. Voy a aprovechar para hacer un número 1 en el baño y vengo enseguida, ¿vale? I think that's what's going to be interesting about it. I think it is, again, we all know. Me ha hecho un poquito de agua. A ver qué dicen, ¿eh? Ahora me decís. Getting into this game, it's going to be that moment and having to get in and settle into what this universe is. But even by the end of it, I thought at first I'm like, man, Peter Quill's hair is kind of tall in this, right? And he's got a much blockier He's got build. some Greg Miller hair vibes I wish my hair could get that tall. Actually, shout out to Genevieve. She cut your hair. She did. She cut my hair and gave Lovely my entire Genevieve. outfit. That's right. Love you. But yeah, for the game, I thought their Rocket voice actor was real good, right? Because again, these are already so iconic. I thought their Drax was good in terms of not being Dave Bautista, but being in that. Yeah, First of all, did you hear our producers? They're saying, pull your hair back, and they were like, we were talking to Greg. They didn't say it into my ear. I was like, oh, okay, is it supposed to be me? All right, ladies and gentlemen, then it's a hair emergency. It's a hair emergency. We will toss to a package. But wait, there's more, ladies and gentlemen. I had the pleasure of chatting with some of the big brains from Marvel Games and Eidos Montreal about the new Guardians of the Galaxy game. Let's take a look. Hair! All right, Mary, Jean-Francois, and Tim, let's talk Marvel's Guardians of the Galaxy. How did your collaboration with Marvel come together? The collaboration with Marvel Games came together a few years ago when we met for the first time to see that how we would... ¡Huevo! Muchas gracias, tío, por ese palimazo 3 meses. Besote. Qué alegría, macho. Vengo del baño y de repente me encuentro esto. Te agradezco un montón, huevo, tío. Is that we were sharing exactly the same vision about where to go with the... A ver, ¿qué habéis dicho? And Marvel Games really wanted us to really embrace... ¿Van a presentar más Final Fantasy? And give a fresh on this universe and explore different ideas. ¿Han dicho algo interesante? Also our wish as well, because as creators, you really want to look at the source material and quiero ver lo que han anunciado. And bring fresh ideas on voy a abrirme Steam. In the initial discussions. Vosotros no lo veis, ¿vale? Pero voy a abrir yo Steam. So it was really exciting. Y busca yo el Nier Automata. The collaboration with between Marvel Games and Eidos Montreal came about in 40 pavos el Nier Automata, me cago en la hostia puta. As a really kind of natural fit, right? I think we're always striving to partner with the best developers in the world. And pair them with the right franchise, right? Something that they care about. We at Marvel here have always been a huge fan of Eidos and what they've done with the Deus Ex franchise, and their passion for sci-fi and world building. So when we por cierto, han puesto they were about not just Marvel. Han puesto en Steam. Esto está muy bien, tío. Han puesto en Steam, si entráis en Steam, la portada de Steam pones E3 2021. Le pulsáis, o sea, en todos los juegos que están anunciando en Steam, para que lo pongáis ya en la lista de deseados, ¿vale? Eso está muy bien. Nier Automata está en Game Pass. ¿Está en Game Pass? Ya para el Game Pass. In this case, like the comics, like there's like over 80 years of comics at Marvel and everything, and a lot of like more underground characters, more prominent characters and whatnot. So the first few steps were really to
read comics, and exchanging among us with Mary, with other of the crew here at Montreal, and we started to solidify some ideas that we were also running in collaboration with Marvel. And Marvel also, they were feeding us with ideas too, like, hey, that could be interesting or that. So it was really in that mindset that we were looking at like the source material and see what we could take of it, but not take it. También el Nier Automata que han anunciado. Distilling all those sort of key features down allowed us to understand what. El Nier Automata que han anunciado era un remake, ¿no? Era algún tipo de remaster, ¿no? 26 en Ethan Gaming. Films allowed us to sort of bend and shape these characters in ways that, you know, fans may have. Espérate, tengo que entrar en el Game Pass, tío. And perhaps even expand. Estamos viendo los auriculares antes, esto, que ha hecho Polaco que tiene estos. Polaco, yo no te digo que sí, yo sé que me lo has dicho un par de veces, ¿vale? Yo no te digo que sí, pero porque yo no te puedo aceptar, tío, que me des unos auriculares de este precio ni nada de eso, Polaco. O sea, yo te lo agradezco un montón, pero mi ética no me permite hacer esto, tío. Te lo digo de verdad, te lo digo con todo el cariño, de verdad. Te lo agradezco un montón, con el mismo cariño que te lo agradezco, con el mismo cariño te lo rechazo, Pues que, tío, no me sentiría bien yo aceptar eso, te lo digo de verdad. Dice, me he equivocado, tengo los G933, que no sé lo que es, ni lo que es. Xbox Game Pass. So what was your main source of inspiration when working on Marvel's Guardians of the Galaxy? Xbox Game Pass. Obviously, we're familiar with the Guardians. No, pero yo tengo el Xbox Game Pass. Espera, deja esto aquí. Yo solo tengo el escritorio, ¿no? El Xbox Game Pass. Sí, tengo la aplicación de Xbox. And we did a deep dive into the comic books. And from that, we really got a sense of who these Guardian characters are. And what was fascinating for me is that in every incarnation... 933 Artemis. Es que no sé ni cuáles son, tío. Lo voy a buscar porque lo estáis diciendo por ahí. 933 Artemis. Que no sé ni cuáles son. Auriculares. Logitech. Unique vision of ¿Estos? Ay, coño, me ha salido un manual. Dios. And so then we were able to draw on personal experiences from ¿Por qué no me sale la página de Logitech, tío? ¿Son gilipollas o qué? We are enjoying ourselves. Voy a poner los de PC componentes, pero how do they blend in to this wonderful Marvel no saben ni bien, tío. Okay, so we play as Star-Lord. Why did you guys pick that narrative pathway? And then, like, I guess on top of that, Logitech, Artemis, Spectrum Software, que claro, no sé ni cuál es. Imágenes, no sé ni cuál es. Uno de estos, ¿no? Ni estará Game Pass. Estoy cargando el Game Pass, a ver si carga. Ya carga. No lo veis, ¿vale? Pero yo sí lo veo. Y también incluye el EA Play, tío. Los miembros de Xbox Game Pass tienen acceso instantáneo a una colección de series favoritas de los títulos principales de EA sin costo adicional. No solo Xbox Game Pass, sino que además se suma el EA Play, loco. You focus on Peter, you have your button for the Guardians, you summon them, and they will banter, they will react in combat. So even though we're not in a cutscene, me parece a mí que voy a volver a pagar el Xbox Game Pass porque, bueno, me tiene que explicar. Me tiene que explicar, Steph, lo que me dijo que era se podía sacar súper barato legal. Legal, importante, la parte de legal, importante. El Nier Automata no lo veo aquí, tío. ¿Estás seguro que está aquí? Nier Automata. Some of those entities to side with you or not, and since Peter is the smooth talker, he can use his like social skills for that. But the Guardians are always there, and they can chip in the conversation, or you can ask them to get involved and hope to get better results. So all that to say that. For us, like playing as Star-Lord and being like Sigue, me espero, no me Steph. And feeling to be part los Corsair virtuosos, J. Vale, ahora lo miro, lo voy a mirar ya. El Nier Automata está aquí. Code Vein. What is the overarching story, and who are the Guardians going to confront? The story takes place in space, obviously, 12 years after a massive war has swept through the galaxy, destroying civilizations and planets, upending lives, and many people are still trying to recover from the loss. Hay código de 10 € para 3 meses de Game Pass. ¿Qué dices, loco? ¿Pero con tu cuenta? O sea, usando tu cuenta. Que me estáis volando la puta cabeza. Yo quiero eso. Voy a ver el que me ha dicho. And
former Galactic War heroes, and he's convinced them that there is a great deal of money and some really wild adventures to be had if they rebrand themselves and sell themselves as heroes for hire. So the team's been together for not very long. They've been on a few missions already when the game has begun, just long enough to kind of know each other, but not long enough to have really gelled as a team. And on their current mission, their kind of carefree approach to exploration as they're out trying to capture this very elusive monster, it culminates in this bet that voy a ver los cascos estos, como habéis dicho. ¿Estos que son de Corsair? And the next thing they know, they've kind of inadvertently set off a series of catastrophic ¿No tienen precio? that are going to start ¿Qué tal el precio? really upending the rest of the galaxy. Pone 134 de segunda mano. Porque no, el precio está aquí, 134. Pero esto es de segunda mano, loco. Bueno, porque depende del color. A mí me gusta que sean sencillitos así, en plan bonitos, tío. Y que no tengan movidas, la verdad. Cuando tienen muchas movidas me toca los huevos. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. ¿Están guapos estos o qué? Estoy grabando esto y esto ya da igual. La gente de YouTube ya, lo siento, aquí cortamos. Y empiezo a grabar a las 11 la siguiente. Se me ha ido la grabación.